بچه‌ها درس امروزه ما حاضر فقط اصولای زودو را گذاشتن. زودو ای خودش یک تربیه. چه تربیه؟ تربیه‌ای که ورزشگر باید تربیه خوب گیرد از زودو، نه اینکه گوشتنگیری شود یا گوشتنگیری زور شود یا که در بیرون یک کسا ازور تیاد. برای همین زودو ای خودش یک تربیه. ورزشگر باید تربیه خوب داشته باشد. اول ورزشگری که تربیه خوب داشته باشد، او ورزشگر همه وقت پرچم تاجیکستان رو بلند می‌بردارد. مقصد مشق ما پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتن است. دیدیم. این تمرین‌ها از تالار ورزشی مکتب رقم 60 شهر دوشنبه روینوار آمدند که دستپروران گشتنی جدا با راهبری مربی جوان عزت خدایف مشق ورزی میکنند. تالار برای تمرین خیلی مساعد بوده. اینجا چی نورس و نوجوان و حتی ورزشکاران کلانسال هم مشق مینمایند. وقتی که ورزشگر در تالار ورزشی در اومد، خود را تنش را گرم نکرد، همون روز مشق خوب نمی شود. ما تصمیم گرفتیم که از جریان و دستاورد شاگردان عزت خدایف برنامه نوبتی خویش را تهیه نماییم. لحظه می رویم به جریان تمرین ها. مشق‌ها از روی آنانه با مثل دیگر تالارها همرنگ بوده. استاد عزت شاگردان را برای اجرای عملهای گشتنی جدا امر میکند. لحظه پس ما هم برای همراهی با آنها وارد تاتا می گشتیم. در این تالار وقتی که می آییم اکثرا پهلوانان نورس و جوان این تالار برای ما آشنا است، چون که خود مربی چهره است که بارها شاگردان خود را در مقیاس تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان معرفی کرده است، تربیت کرده است. آن نفرانی که در اصل در مقیاس تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان نامبردار هستند. این تالار است که یکی از مربیان جوان، مربی شایسته جمهوری تاجیکستان عزت خدایف در اینجا برای شاگردان مشق می‌دهد. یک بار دیگر معلم شما را با دستاوردی که نوکک شاگرد شما است قهرمانی آسیا با دستاورد مبارک باد میگویم. نشان نقره رو و آرزو میکنیم که این نشان نقره با طلا مبادل شود. من میخواستم لحظه شاگردان رو جمع آوردید، یک لحظه صحبت میکردیم. همه یک دوره استودیم. حالا دوستان عزیز، برای لحظه از تمرین های دسته منتخبی نورسان و جوانانی که تحت رهبری عزت خدایف مشق ورزی میکنند میرویم با همون تمرین های خاجاب گرم. این موضوع از طبیعت ناتکراری وطن مکان دلربا خاجاب گرم روی نوار آمده است. هر روز 10 کیلومتر می دویم. طول 12 روز می شود که در همین منظره های زیبا مشق و تمرین نکنیم. اما سالا اینجا در موسم گرمی مربی با جمع شاگردان برای گذاشتن مشق‌های دسته جمعی با هم می آیند. گنج با دست نمی آید. بهر آمادگی این مشق‌های دسته جمعی را راه خوبی موفقیت در مسابقه های بین المللی می دانند. استراحتگاه خاجابیگرم هست، 10 کیلومتر بلندتر بر آمدیم. در لبنان قهرمانی آسیا اقیانوسیا برگزار گردید. در آنجا نورسان و جوانان که در آسیا شرکت ورزیدند و دستپرور مکتب مهارت عالی ورزشی در نمادهای گشتین، مخصوصا دستپرور یا شاگرد عزت خدایف توانست که به مقام دوم رسد. انکترش این پهلوان جوان تاجیک در قهرمانی آسیا رقیبان را در مهلت کوتاه‌ترین شکست داده به مقام دوم رسید. معلم، من میخواستم که اگر ممکن باشد شاگرد را لحظه دعوت میکردید. محمد جان عبدالجلیل با کارگروه‌های مخلصان اینجا دعوت می‌کنید. محمد جان تبریک میگویم. این پهلوانی که از سمت چپ است، حالا در پهلوی مربی و من قرار دارد، این پهلوان کشور توانست که در این مسابقات سطح آسیایی با نشان نقره جلو دهد. آن نقره که برای طلا رسیدن از هم قدمی بود و
агар бигӯем ки тилло ва нуқра дар тоҷикистон аст хато намекунем. این پهلوان ما نبردهای خود را با مهارت بلند ورزشی تاجیکانه نشان داد. لحظه می رویم به نبردهای محمد جان عبدالجلیلوف. شهر بیروت لبنان مکان نبرد پهلوانان نورس و جوان گشتنی جدای آسیا. از تاریخ دوم تا پنجم ماه دکبر این شهر میزبان چمپیونات آسیای گشتنگیران نورسان و جوانان انتخاب شد. میان 17 کشور اشتراک داشته پهلوانان تاجیک نیز تاجیکستان را نمایندگی کردند. یکی از پهلوانان وزنی تا 81 کیلو محمد جان عبدالجلیلوف از تاجیکستان است در این گروه شامل بود. محمد جان از دوره‌های 4-1 شروع نموده حسام حبلاس از سوریه را با امتیاز 2000 طریق تکنیکی 39 شکست داده بعد دوره‌های نیمه‌نهایی برآمد. او در این دوره نماینده هندوستان موهیت سهروت را مغلوب کرد و به فینال برآمد. برای نشان طلا با هموطنمان شادمان رضایف به تتمی برآمدند. هم مدال طلا و هم نقره به خزینه ورزشی تاجیک وارد گردید. این نتیجه بلند است که برای پهلوانان جوان تاجیک در سال 2021 محسوب می شود. در فرودگاه شهر دوشنبه استادان، خویشان، نزدیکان و مخلصان محمد جان و گروهی که با محمد جان در آنجا سفربر شدند استقبال گرفتند. از آمد آن از تبسم هایی که در لبان آنها وایدا بود معلوم بود که امروز گشتن جدای تاجیکستان رو بر رونق یافته است. خیلی خرسند شدم که شاگردان من در مسابقه‌های جمهوری و بیرون از جمهوری برآمد کردند و سزاوارهای جای نمایان گشتند. چنانه که دیدیم محمد عبدالجلیلوف که در مسابقه بیرون از جمهوری نوکک برآمد کرد. این دومین مسابقه می باشد که از بیرون از جمهوری می رود و حال اون نورس است، جوان است. از او امید داریم که سزاوار جای نمایان می گردد و حال هم در مسابقه جهان که برآمد کرد در اون مسابقه هر کس هم رویخط گرفته و رفته برآمد کرده نمیتوند. اینجا نمیتوانیم کسی را از دیگری بالا دونیم چون که در اینجا از خردترین پهلوانی که اطراف ما است با پهلوانان بزرگی که حتی در مسابقه های جمهوریوی کمر همت بسته مردانگی خویش را در گشتن ملی تاجیکی، در گشتن سامبو، در گشتن جودو نشان میدهد. حالا برای مثال من پهلوان مردمی میگویم که مردم تاجیک آن پهلوانان رو دوست می‌دارند و پرتاب‌های سر کتفی که بارها ما شاهد اون گردیدیم در اجرای آیت پهلوان است. آیت پهلوان اصلا یکی از پهلوانان است که باور کنید آیت الله قمر بارها با قول دیگر در میدان قمر همان میدان شده است. یعنی ماهتاب شده است که با درخشش مخلصان را شوق کرده است. این گشتن ها باشد مهارت آیت الله قمر را از مسابقه های میدانی و تالاری پیشکش میکند. آیت الله را میان پهلوانان همچون پهلوان مردمی میشناسند. او پیوسته در مسابقه های مختلف گشتن برآمد میکند و در وزن های سنگین دائما دست بالا میشود. پرتافت‌های خیلی عالی بوده بارها باعث خوشنودی مخلصانش گردیده است. در این تالار او پیوسته مشق میکند و امید بهره پیروزی های نوبتی را دارد. برای ما گشتن این سنتی قدیما به حساب می رود. این از بابایانمان برای ما میراث مانده است. انا همین است که پیشوای محبوبمان
гӯштиро сатҳи ҷаҳонӣ дод. Барои мо паҳлавонон илҳом бахшид. Навакак паҳлавони ҷавони мо муҳаммадҷон абдуҷалилов дар қаҳрамонии Осиё бо дастовардҳои бузурги варзишӣ, яъне бо нишони нуқра баргашт, ки ин медал барои мо, барои дигарон як такони бузург бахшид. Шавқу рағбати ҷавонон нисбати ин риштаи олимпӣ зиёд шудааст. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки бо баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ, ки дар гӯштини миллӣ бо дастгирии раиси шаҳр сарчашма мегирад, мо варзишгарон миннатдории худро бо пешвои варзишдӯст ва раиси шаҳр мерасонем. Инчунин кӯшиш мекунем, ки дар соли 2022 бо натиҷаҳои баландтар расем. маҳмадҷон, ки имрӯз паҳлавони ҷавони умедбахши тоҷик аст, ки дар қораи Осиё рақиборо аз осмон ба замин овардааст, чанд усули зебои хешро дар ҳамроҳӣ бо ҳамтолораш Оятуллои Қамар нишон медиҳад. Ман медонам, ки онҳо дӯст ҳастанд, бародар ҳастанд, фақат ба хотири зебогии гӯштини ҷудо. Баромад. Бубинед. як та чап, як та рост партоф кун. Фақат сурати баланд. ин партофти сари китф аз рост. Аз рост аст. бо мешавад, ки партоф сари китф ман маълим Иззат Худоев, анами усуле ки Муҳаммадҷон истифода бурд, ками дар кам дар иҷрояш дем. иро агар чуноне ки дидем дар 30-солагии истиқлолият бо чемпиони дар гӯштин бо чемпиони эронӣ баромад кард ва ҳамин партофту ғолиби он мусобиқа гашт. офарин. Ман асам мехоҳам, агар маълим иҷозат ҳаст, то мо бибинем, ки Оятуллои Қамар бар муқобили рақибон чӣ гуна усулро истифода мебарад. Бубинед, ин яке аз аксуламалҳое, ки Оятуллои Қамар бештар истифода мебарад дар гӯштинҳо. қувваозмоие ки Оятуллои Қамарӣ дар Кангурд нишон дод бо рақиби худ, бо рақиби сахти ӯзбекистонӣ, ки омада буд, чанд то паҳлавонои тоҷикро мағлуб кард ва Оятуллои Қамарӣ ҳамонҷо баромад кард, бо ӯ қувваозмоӣ кард ва ӯро мағлуб кард. биёед як каф мекӯем ба хотири ҳар ду паҳлавон. ва бовар кунед дӯстони азиз, вақте ки имрӯз фарзанди тоҷик дар миқёси ҷаҳон аз ҳамин ҷо сарчашма дар миқёси ҷаҳон гӯштин мегирад, касро яъне ҳуввияти миллии паҳлавонон ва мардуми тоҷикро баланд мекунад. ҳатто пешвои муаззами мо дар яке аз гӯштинҳо гуфта буд, ки сарчашмаи ҳамаи гӯштинҳо гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аст, ки маҳз Оятулло низ аз гӯштини миллии тоҷикӣ ва ҳамчунин Муҳаммадҷон ҳам гирифтааст. ва имрӯз боиси ифтихор аст, ки ҷашнҳое, ки маҳз аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе баргузор мегардад, имрӯз паҳлавонони моро, яъне шавқу илҳоми онҳоро зиёдтар кардааст. Ман фикр мекунам, баргузории маҳз гӯштинҳои миллии тоҷикӣ, яъне мақоми байналмилалӣ гирифтан, маълим як такони хуб аст барои рушду равнақи гӯштини ҷудо. ҳамин гӯштини миллӣ ҳам мисли ҳамин гӯштини ҷудо аст. ана бисёр усулҳое ки Оятулло дар ҳамин толори варзишӣ ба ҳамин шогирдон меомӯзад, ин гӯштинҳое ки Оятулло ба инҳо меомӯзад дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва берун аз ҷумҳуравӣ, мебинам, ки ҳамон усулҳои Оятуллоро онҷо иҷро мекунанд ва рақиби худро мағлуб мекунанд. ҳаминро ёдовар шудан мумкин аст, ки яъне талъам аст варзиш бо илм. яъне ин мисоли равшан аст, ки Муҳаммадҷон имрӯз дар курси аввал мехонад ва ба ҷуз аз варзиш дар донишгоҳ ҳам бисёр бо ахлоқ, бо дониши хубаш фарқкунанда аст ва мо шоҳид шудем ва лаҳзае меравем ба аз он ҷое, ки ифтихорномае, ки барои Муҳаммадҷон мо шоҳид будем, тақдим карданд ва ин лаҳзаро пешкаши шумо мегардонем.
алакай натиҷаи ба даст омадаи ин паҳлавони ҷавон барои ҳамтолорон илҳомбахш гардидааст. Аз хурдтарин машқварзи толор то бузургсолон дар пайи тамринанд то ба қуллаҳои Муҳаммад Фат гашта расанд. баъде ки бародарам дар чемпионати Осиё Содор ҷои дуюм гашт, хело ҳамо шод шудему ҳама дар хона бо амрои падарам бародари хурдиам тамошо мекардем ва хело ҳам хурсанд шудем. ва ин ҳамчунин ба ман ҳамчун варзишгар ба ман як илҳоме дод ки ман бояд ҳамчун бародарам тамринро зиёд кунам ки на танҳо дар Тоҷикистон балки дар миқёси ҷаҳонӣ рафта парчами миллатамро баланд бардорам. Чӣ хеле ки дар ҳамон наворҳо буд, чӣ медидед ки бародари ман чӣ хеле суруди миллии моро баланд мехонд ва ман ҳамон наворҳоро дида ман ҳам як илҳом пайдо кардам ки бояд ман худам як мақсад мондам ки бояд ман ҳам рафта ҳам бо ҳамин мисли бародарам на дар ҷои дуюм балки дар ҷои аввал истам ва ҳамин суруди миллии худро баланд мехонам. ва мо баъд аз мусобиқае ки ӯ омад боз тамринҳоро бисёртар кардем, ҳам саҳар ҳам бегонӣ бо ҳамроҳи бародарам тамрин мекунем, тамринҳои сахт мекунем ки ба падарам ки ҳамчун ҳамин як варзишгар буд дар Тоҷикистон хеле ҳам машҳур аст, мо як ваъда додем ки соли дигар дар ҳамин мусобиқаҳое ки мешавад чемпионати ҷаҳон, чемпионати Осиё мо рафта дар он ҷо на танҳо бародарам балки ман ҳам бо ӯ рафта аз он ҷо насиб бошад медали тилло меорем ва парчами худро дар он давлат дар кадом давлат набошад баланд мебардорем ва дар куҷое набошад мо бояд аз ёд набарем ки мо дар куҷо таваллуд шудем. ин наврас Аминҷон Сафаров аст. Аминҷон паҳлавони хурдакаки далеру ҷасуру чолок аст ки барои расидан ба мақсад доимо машқ мекунад. дар чанд мусобиқаҳое ки ҳамин шаҳрӣ шид баромад кард ва ӯро аз оянда мехоҳем ки дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар кунем ва парчамбардори Тоҷикистон шавад. Сафоев Билол ҳам мехоҳад ки варзишгари хуб шавад ва аз ӯ ҳам умед дорем ки варзишгари хуб мешавад. бози қувваозмоӣ ин ду нафарро мебинем ки ягон усул барои наврасон росто гӯштин гирифтан хубтар аст ё барои наврасон росто аз он сабабе ки барои хурдсолон наврасон партерӣ чуноне ки усулҳое ки буғӣ кардан бо дастро рад додан иҷозат нест. партов офарин бо кадомро истифода бо ягон партуфтанге фақат суръати баландтар. офарин мо ҳам мехоҳад мисли бештар мебинам ки аз равише ки Оятулло ба кор мебарад ҳамон аст, ҳамонро ба кор мебарад. ин ҳам мехоҳад ки мисли ҳаме устодаш Оятулло паҳлавони хуб шавад. салом кардем. Оятуллоро мешноси? куштиноша тамошо кардаги ҳасти? Аз Маҳмадҷона чӣ? хуб акнун баръакси як-ду усул нишон диҳед. нишонта ягон бураса бибинед баръакси ҳол каме баландтар аст. даст шаққаб дар ин ҷо бояд эҳтиёткорона. шогирд навтар аст. и шогирд нав омадагиай тӯли як моҳ мебошад ки тамрин мекунад. аз ин хотир камтар хато мепартояд. тӯли 2 сол аст ки дар ин толори варзишӣ устодам Иззат Худоев машқ мекунам. Ман мехоҳам мисли бародарам Абдулҷалил Муҳаммад ба дигар кишварҳо рафта парчами Тоҷикистонро ба боло барам. тӯли 5 сол дар толори варзишӣ Иззат Худоев тамрин мекунам ва ман дар ҳамин тӯли 5 сол хело усулҳои хуб ҳам партери ва ҳам аз неваза ва таши ваза хело усулҳоро аз Иззат Худоев омӯхтам ва ман чанде пеш ҳамтолорамон Муҳаммадҷон Абдуҷалилов дар чемпионат Азия хело гӯштинг хуб гирифт ва ман гӯштингҳои Муҳаммадҷонро дида ба худ мақсад гузоштам ки дар вилояти Хатлон дар шаҳри клуб мусобиқаи ҷумҳурия мешавад сазовори ҷой гардам ва хушҳолона ман дар вилояти Хатлон дар шаҳри клуб мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор шид ва ман дар вазни 55 килограмм сазовори ҷои аввал шудам. онҳоро лозим аст то машқҳои худро хубтар ба роҳ монанду дар соли ҷадид ба қуллаҳои баланд ҳаракат кунанд. дар ин ҷода ба онҳо зафар таманно дорем.